दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। থাকবে না, উঠে যাবে। সেই তো বলছি, এইসব কি বলেছেন এইগুলো দিয়ে? হ্যাঁ, সব এই দিকে চলছে, সব এই 12 কোর এই লোকেশন বক্সলতা যে 12 কোর কট গুলেছে, এরা সবকেই ওয়েবসাইটে কনভার্ট হয়ে যাবে।